Guys, magduwa na ko tag running chapter to. Kay sa previous video katong sa una wala bigyud tagi pa escape karon mang torture ta nila. Mo torture kita nila wa ko'y problema. Ako'y problema. Okay, sige na, sige na. Go! Unsa man, go, 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 go. Sige na, go, 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 duwa na ta. Sorry guys, wala na ko gipagaw guys kay wala na ko gipagaw. Alam mo naman kung okay, lingi-lingi. Unsa may gilingian? Nay si Granny kabaga ra nagnaong. Si Granny pura ra bagwapa. Iw, iw. Iw, hala. Hala, buta ka. Hala, buta. Mas buta. Karon karon mang torture ka nila, mo torture ka nila. Unsa pa man atong buhaton? Dili mang torture. Mang torture ta nila ron. Kay si Bongol I'm ambot si Butas, aka Granny, nas babaon. Hala, buang! Hala! I see you too. Wow. Nakurat ko da. Nakurat ko. Pakaibuot Granny. Si Grandpa pod, buta raman, ay bungol di ay. Ay magkuan ko ha. Okay, trial ra to. Dito na, trial ra to. Si Grandpa ba kay mura ang upawa ra ba lami lugnutog panit. Kung na pa na buhok si Jana, buhok jud ang lugnuton. Sunguton ko ni Ja. Halag burikat di ara. Halag Granny. Setis mo Granny oy. Nagunta ka. Nagunta ka ron Granny. Kahap malagi. Itong maramat mo. Ay na si Dada na nagdaat. Ay nindot lang. Magic mo. Kalimutan, magic. Hala, nawa kong galit magic. Magic. Magical power. Mawa na kang yaya ka. Pew. Di ko kay buta ka. Di ko kay buta ka Granny. Mag hide and seek pero buta. Di lagi ko ganahan mo. Bye bitch. Oo, naman ay. Hala! Ay! Main door di plano main door. Okay, magamit na main door. Ay, mo escape ta og mag-torture. Mag-torture ta or mag-escape. Ay, wait. Ay, buwang! Hala, Grandpa. Na ho. Congratulations. Baby like gang. Gang. Na. Hala, walag stun gun. Sinibuot, oy. Sa man ang lock ron. Char, lock daw. Hala, burikat di ara. Nakitaan ko. Hala, bantay jud ka Grandpa ha. Sagdi jud ka na upat John. Away lagi makakita ako weapon key. Patay ka. Hulaan ko. Pusilon jud ka na horon. Hala, nag-ads. Pugkalit guys. Naon sa man eh. Okay na. Nawa nag-add. Hala, ning balik ko. Sige, balik ta. Go. Balik ta. Go. Okay ra jud. Balik ta uno. Go. Balik ta uno. Go. Balik ta uno. Sige na, go. Si Granny jud ako mur pahag pa jud lami bunluton aron mo pahag og kalit mahimo ding Grandpa. Gusto jud ko magludlot og buhok diri. Mga yaya ba og yoyo? Joke lang, di tanan pero AKA ang lungnuton og buhok AKA Granny o Grandpa. Ay, bali kay apil Grandpa kay ma'am kay buhok si Granny pahak raman. Sige, mag-torture ako ron. Ang torture. Ay, polos. Gusto ko weapon key. Give me weapon key now. Go. Go, Grandpa. Magpamay ka ron. Kapuyay ka.
Ibasa ko sa English. Eh, basa ka muna sa gabi. Go. Hala, wag yapoy. Tanggal. Grandpa, ayaw ko kuhanin. Ayaw ko kuhanin mo sala. Sala. Ay! Ano yung barang ko? Hala, gilakaraw ko! Grandpa, radyo sige sunod na, oy. Awe, siya. Sa mukha sa mga kuan, oy, mga truck diri, oy. Wala pod. Sige, i-ignore na to, guys. I-ignore. I-ignore na to. I-ignore. Sorry. I-ignore na to. Sige, go. Go. Go, dagan-dagan. Yeah. Okay, what's grandpa dire? Thank you kay nag-stun gun. Patay mo na horon. Torture. The purge has begun. Illegal gun use that should be reported. Yay, wanas granny. Ikaw na pag umpawa ka. Upaw! Ali, dire! So, patay. Patay ang upaw. Ang bini. Ay, di ba? Sige na, go. Go, bahala na ka. Grandpa. Sige, granny. Sandig dira. Sandig dira. Go. Go, granny. Sandig. Ay, be. Ay, pulos. Way pulos. Way pulos ka ay. Guys, way pulos. Please, para may weapon key. Hala, way pulos. Sige, ay. Ito mo, escape dito or mag-torture? Ay, di. Mag-torture dito. Sigara na dyan ko mag-torture nila. Kaysa una, ipa-escape di ko. Ay, way buot. Lamig sa paon. Hala! Apay, animation ka to. Kato malang sa una ning ambak ko sa living room. Ay, living room. Ay, charot. Living room daw. Way buot. Never mind. Never mind ang buang. Thank you, weapon kit. Patay mo na oron. Patay dyan mo na oron. Sige, granny, grandpa. Paningog na mo. I-respond na mo. Minutes man ka ha. Sige, maghuwatag. Sige, kinsa. Linya mga guys. Linya. Ciao, linya daw. Linya, sige, linya. Sige, dirir ko. Sige na, linya. Linya, di pinaskuhan. Pinaskuhan. Charot, kuan man ron. Karang May pa man ron. Bawal Christmas pa ron, kay May pa man ron. Ay, bahala ro, never mind. Sige na, mulingkod ko dire. Sige, mga kwa. Di mo ko palingkuron, oy. Sige na, lingkod ako. Sige. Sakto ba? Sige na, lingkod ako. Sige, kamo, asaman mo. Christmas. O juday si Granny Grandpa dire? Granny Grandpa, gitawag mo na mo na ho. Ay, way pinaskuhan. Sige, waday pinaskuhan ha. Ano kung bunta? Ano? Ano? Hala! Ang kagaya, sini o yung sinigurot gaya daw sa. Alisod Granny, gara-gara ijug ko. Naraw ko shotgun. Sige, Granny! Granny, where are you? Hello? Hala! Hala! Hala, labuang! Ikaw, grandpa. Patay, I see you too. Hala, kaambak-ambak. Flexible si Granny. Oy, flexible kaayo. Wow, shout out ni Granny kay ang ka-flexible. Shout out ni Granny guys. Kay ka-flexible, kay ni Granny. Hala, good ra ka Granny. Yung tumbling malagi kagkalit. Sorry guys, di mo ko maka-flashback. Di mo ko kamaoy nag-flashback. Hala ka ta. Magkatawa jud ko ato. Hala na wag duha.
Hala, nawag duha. Nawag duha. Sige, mag-torture ata. Sige, mag-torture. Torture. Saan man? Saan man na helicopter? Saan man na kanon? Pakaong granny. Iba. Ha, kumakit ano si granny kay kumakit ano si granny kay pangit si Ja. Hala, lagit anjo na ho. Sikin ka man na nagnganga. Hala! Ew. Tamak-tamak ka na to eh. Hindi ko ganahan sa picture. Sige na, go. Go. Isa man, go. 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 Go na go. Go na go sa bingo. Charot, bingo daw. Away pagkaon. OA. Bingo daw nga way pagkaon. Sure na ho, ning-spawn na to si Granny da. Ay, dili din ning-spawn si Grandpa. Need a crowbar. Sige, sige lang, okay. Crowbar. Maminaw lang ko sa imong instructions. Ay, sige, buot. Ay, okay, buot mo storya. Saan man na ho? Kanon, door handle. Kanon na ho. Wow. Over naman. Saan man na? Ay, oh, meat. Ipakaon ni Granny. Kay gigutom na siya. Ay, si Grandpa, kamo yan si Dagkalit. I'm hungry. Sige, hungry ka. Kaning bala, ipakaon. Sige na. Paglinya na mo. Okay, torture time. Okay, mag-attention. Sige na, go! 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 Sige na, Granny. Hello, Granny. Patay! Hala, nawag, burikat. Hello, si Granny. Parang isa nga. Katulong, ganina ni Juan si Dadiri. Aw, gipusil siya. Invincible ka ron. Invincible ka. Invincible daw. Vegetable. Char. Pero ang Japon healthy. Rampa, ikaw na po sunod. Patay. Hala, nabali. Diyan ka mo. Okay ra ka? Patay! Patay. Be, ato itod, be. Hala, split. Atong gitod, be. Ato itod. Okay na, sakto na pagtorcha. Hindi, di mo sakto. Kahit sa una, di na bigyan po ito i-flashback tong sa una. Tong kuan, tong mo skip ang takos ilang main door. Di ko i-flashback. Di ko kamao i-flashback. Di ko kamao mo flashback, guys. Pero sorry, gipatay-patay na bukog duha. Sunod, ana, ikaw man, ana, nawa naman silang duha, hapit na lang mo respond. Arigapon, mag-funny reels ta. Granny o Grandpa. Mag-funny reels ta ron. Kuya oy, bungol magas Grandpa. Ngano makadungog mo sa shotgun. Wow, aesthetic. Sa mana na may ink. Ew. Ew daw. Wow. Social ka inigo? Pinaiyo man. Diri sila maligo. Wasi ni buot. Diri ko. Ligo ko. Showering. Hala, wasi ni buot ilang shower. Di pa dyan mo. Asa ka nag-atubang shower? Paubos unta ka. Nadara kas to nga. Wasi ni buot ilang shower. Ang grateful sa budta. Ali mo. Granny, jay ko andere, jay kwarta. Granny, imuhang. Jay imuhang koan. Imuhang mama. Ay, mama na noon. Dia ang imuhang parcel.
Parcel. Pag imuhang bala ka parcel. Hala, Yara! Asa man ka? Nag-grand ko. Nag-asa mo agi. Sige, sunod. Go. Sunod, go. Nawa is granny. Hala! Tara. Stuck back. Namatay. Namatay si Yaya. Yaya. Wow, 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 wow. Hala, yung siya. Kung sa may kuan. Kung sa may oras. Ang oras kay hapit na ka mamatay. Star, mamatay daw. Static. Grandpa, ikaw na po'y sunod. Linya, Grandpa. Si Grandpa, ta? Hala, naunsa man na ilang. Hala, guys. Kakita mo to? Hala, Jaras, Grandpa. Huy, mo si kay problema sa imong asawa. Uy, ikaw na po. Patay, namatay, dive. So, karon guys, naloy na ko ni naloy na jud ko nila. Okay na. Bye-bye. Okay na. Mag-torture ko sa akong kagalingon. Sige, okay na. Okay ba? Okay na. Humanag torture. So, go. Humana. So, bye-bye guys. Humana nag-torture. Ningbawas na jud ko nilag torture. Hulaan to. Sige, Hindi mo pa alam ang latest sa sining ko ano eh. Humanag torture. Sunod. Humanag torture guys. Sunod. Bye-bye guys. Kay humana nag-torture. See you next time. Bye-bye. Don't forget to follow, like, and subscribe. Thank you.